السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف نتعلم أسماء 10 حيوانات وطيور باللغة الفرنسية. سوف نبدأ بهذا النص، هذا المقال سوف نشرحه لكم. مقال فرنسي يتحدث عن الحيوانات. أتمنى أن ينال إعجابكم. سوف أقرأ عليكم النص وأحاول أن أترجمه باللغة العربية. إذا أعجبكم هذا الدرس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وأن تتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. Mon ami Paul adore la nature et les animaux. Mon ami Paul adore la nature et les animaux. صديقي بول يحب الطبيعة والحيوانات. Mon ami Paul adore la nature et les animaux. يحب الطبيعة والحيوانات. À la maison, il a un chien. À la maison, il a un chien. في منزله لديه كلب. Il a un chien. Il a un chien. un oiseau طائر لديه كلب ولديه طائر. une tortue ولديه سلحفاة. في منزله لديه كلب ولديه طائر ولديه كذلك سلحفاة. et un lapin ولديه كذلك أرنب، لديه أرنب. في منزله لديه كلب، لديه طائر، سلحفاة و un lapin، أرنب. et toi؟ وأنت ماذا لديك في منزلك؟ هل لديك مثل هذه الحيوانات الأليفة؟ À la maison, il a un chien, un oiseau, une tortue et un lapin. Et toi? As-tu des animaux à la maison? As-tu des animaux à la maison? As-tu des animaux à la maison؟ هل لديك حيوانات في منزلك؟ حيوانات أو طيور في منزلك؟ Mon ami Paul adore la nature et les animaux. À la maison, il a un chien, un oiseau, une tortue et un lapin. Et toi? As-tu des animaux à la maison? As-tu des animaux à la maison? Sa mère lui a toujours dit que les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. Sa mère lui a toujours dit. أمه كانت دائما تقول له أن الحيوانات كائنات قذرة. الحيوانات قذرة موسخة، قذرة. Les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. les animaux étaient sales بأن الحيوانات قذرة وأن رائحتها قذرة، رائحتها كريهة، رائحة هذه الحيوانات كريهة. Sa mère lui a toujours dit. كانت أمه دائما تقول له أن الحيوانات قذرة، مخلوقات قذرة، كائنات قذرة. qu'ils sentaient mauvais وأن رائحتها كريهة، رائحة هذه الحيوانات كريهة. Sa mère lui a toujours dit que les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. Sa mère lui a toujours dit que les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. Il a donc cette idée en tête depuis longtemps que ces créatures sont abominables. وهذا ما أدى به إلى أنه خلق في ذهنه هذه الفكرة، كون هذه الفكرة في دماغه، في ذهنه، التي تقول بأن هذه الكائنات حقيرة. هذه الكائنات مخلوقات بغيضة، abominable بمعنى بغيضة. Il a donc cette idée بمعنى هذه الفكرة.
en tête في ذهنه en tête بمعنى في ذهنه depuis longtemps que ces créatures sont abominables. Il a donc cette idée en tête depuis longtemps منذ زمن بعيد que ces créatures sont abominables بأن هذه المخلوقات مخلوقات بغيضة. Sa mère lui a toujours dit que les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. Il a donc cette idée en tête depuis longtemps que ces créatures sont abominables. Sa mère lui a toujours dit que les animaux étaient sales et qu'ils sentaient mauvais. Il a donc cette idée en tête depuis longtemps que ces créatures sont abominables. Lorsqu'un chien ou un chat essaie de monter sur ses genoux, lorsqu'un chien ou un chat essaie de monter sur ses genoux, il n'aime pas cela. Êtes-vous comme lui? Êtes-vous comme lui? Lorsqu'un chien عندما يحاول كلب أو قط أن يصعد إلى ركبتيه عندما يحاول كلب أو قط الصعود إلى ركبتيه الجلوس فوق ركبتيه il n'aime pas cela كان يكره ذلك لا يحب ذلك. Êtes-vous comme lui? Êtes-vous comme lui? هل أنتم مثله؟ هل لديكم نفس الشعور مثل هذا مثل بول تجاه الحيوانات؟ Lorsqu'un chien ou un chat essaie de monter sur ses genoux, il n'aime pas cela. Lorsqu'un chien ou un chat essaie de monter sur ses genoux, il n'aime pas cela. Êtes-vous comme lui? Êtes-vous comme lui? في أسفل الفيديو في التعليقات يمكنكم أن تكتبوا تعليقاتكم حول أن تجيبوا على هذا السؤال. Êtes-vous comme lui? هل أنتم مثل بول؟ أتمنى أن تجيبوا باللغة الفرنسية. اكتبوا تعليقاتكم باللغة الفرنسية. هل تحبون الحيوانات؟ إذا كنتم تكرهون الحيوانات فما هو السبب؟ اكتبوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. وإذا كنتم تحبونها فاكتبوا لنا سبب محبتكم للحيوانات. Lorsqu'un chien ou un chat essaie de monter sur ses genoux, il n'aime pas cela. Êtes-vous comme lui? Dans cette nouvelle leçon vidéo, je vais vous apprendre les noms de 10 animaux en français, avec la traduction en arabe et avec les images. في هذا الدرس الفيديو الجديد je vais vous apprendre سوف أعلمكم أسماء 10 حيوانات باللغة الفرنسية مع الترجمة باللغة العربية وكذلك بالصور. Dans cette nouvelle leçon vidéo, je vais vous apprendre les noms de 10 animaux en français avec la traduction en arabe. أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. سوف نبدأ بالحيوان الأول من الطيور. الطائر الأول le hibou البومة. le hibou البومة طائر البومة. سوف ننتقل إلى الحيوان الثاني un hérisson القنفذ. un hérisson القنفذ un hérisson. سوف ننتقل إلى هذه حشرة النحلة. الصورة الثالثة une abeille النحلة une abeille. سوف ننتقل إلى الحشرة الرابعة une coccinelle الخنفساء. هذه صورتها une coccinelle الخنفساء. سوف ننتقل إلى الصورة الخامسة لو كوك الديك لو كوك
le coq. الصورة السادسة la tortue la tortue la tortue la tortue السلحفاة la tortue. الصورة السابعة un oiseau un oiseau un oiseau جمعها des oiseaux des oiseaux un oiseau un oiseau طائر الطائر. سوف ننتقل إلى الصورة الثامنة une grenouille une grenouille la grenouille الضفدع الضفدع صورة الضفدع la grenouille. الصورة التاسعة le lapin un lapin ça c'est un lapin le lapin le lapin le lapin le lapin. الأرنب صورة الأرنب le lapin. الصورة الأخيرة le chien le chien un chien le chien. الكلب صورة الكلب. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. Quels sont les animaux, les oiseaux et les insectes que vous aimez? Quels sont les animaux ما هي الحيوانات والطيور والحشرات que vous aimez التي تحبها et ceux que vous détestez et ceux que vous détestez وتلك التي تكرهونها. ما هي الحيوانات التي تحبونها؟ ما هي الحيوانات والطيور والحشرات التي تحبونها؟ وما هي الحيوانات والطيور والحشرات التي تكرهونها؟ dites-nous pourquoi dites-nous pourquoi وقولوا لنا لماذا تكرهونها أو لماذا تحبونها. إن كنتم تحبونها فلماذا وإن كنتم تكرهونها فلماذا. أتمنى أن تجيبوا في التعليقات على هذا السؤال. Quels sont les animaux, les oiseaux, les insectes que vous aimez et ceux que vous détestez et dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi. Écrivez votre commentaire en bas de cette vidéo. اكتبوا لنا تعليقكم أسفل هذا الفيديو. Écrivez votre commentaire en français, pas en arabe. اكتب تعليقك اكتبوا تعليقاتكم باللغة الفرنسية وليس باللغة العربية. Écrivez votre commentaire en français, pas en arabe.